आमे ओडिया सबुठु बढ़िया आम सिनेमा को आपको पुणी थर स्वागत करुच्ची। तो आज आम कथा कर्म मुवी उपर कर्म मुवी सक्सेस पक्ष कि कारण आपको जनइबी जदि भल लगे लाइक करेंगे जदि किसी भी नुआ जानवे ताले चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो बेसी किसी बकवास कले भिडियोटा बड़ हो तो चलतु जल्दी स्टार्ट करवा। सबुठार बड़ कारण गोटे हूँ अनुभव भाई कमब्याक। एबे आपण भाबुथिबे जे अनुभव भाई को कमब्याक तो लव इन लंडन मूवी रू ही थिला नाइ। ओडिशावासी आ तांको फैन माने तांको जो अवतार देखिया चाहूले सेटा ही कर्म मूवी रे थिला। तो एटा ही तांको लाइफ रो सबुठु बड़ कमब्याक कहयाकू गले भूल हेबनी। आपण माने देखि पारथो तांको कमब्याक द्वारा केते पैसा इनकम कर साइलानी। ओडिसा रे मध्य ओडिसा बाहर मध्य 5 कोटी प्लस कर्म कमे साइलानी। एटा गोटे छोट कथा नुहे। द्वितीय कारण टी होची अनुपम पट्टनायक सर जी कि प्रतीक्षा भाया बहुत भल मुवी करना नेशनल अवार्ड पाई। तो तांकर भी क्रेज अच्छी जमी राजा मौली सर बाहुबली कला क्रेज पड़ जाता। तो सी सेमती नेशनल अवार्ड पाइला भी क्रेज पड़ जाता। आपको ग्यारंटी दूसरी अनुपम पट्टनायक सर जी भी आगे ओडिया इंडस्ट्री फिल्म करेंगे सी फिल्म गुड़ा हिट होबार थय 100% ग्यारंटी। तो सी जड़े भी नामी दामी डायरेक्टर हो जाए ओडिशा इंडस्ट्री भितर कहीं मूवी नेशनल अवार्ड पाई सी बहुत भल कम कर मूवी आपने देखिपारे गैंग्स ऑफ पुरी त्रिकन्या ये सब देखिकी आपड़ जब कर्म देखिथे तो जापारे कम कौ भाया से कर्म एत ब्लॉकबस्टर होते सारा पैसा इनकम कर लगी। तृतीय कारण टी हूँ चिरिंग चिरिंग सॉन्ग भाई से सॉन्गटा जी भी कर दिल से सैल्यूट। एमती सॉन्ग कर भाई शुणिला मात्र के गोड़ हाथ पर खाली डेऊँची जी ये सॉन्ग को शुण भाई मल्ला लोक भी डांस कर 100% गारंटी दूसरी कहीं से सॉन्ग किसी एमती ही अच्छे शुणिला माने भाई खाली खाली झुमिया इच्छा होची। हॉल रे आपण माने विश्वास करेंगे एत डांस करुले मैंने विश्वास नहीं करेंगे। आ बहुत जन भी इंटरव्यू दौले सी भी पचारे कहते से चिरिंग चिरिंग सॉन्ग पे टाणी आसती आईटा बहुत भल कम कर मासे 2 मास पूर्व से सॉन्ग टी रिलीज कर जहाँद्वारा कि सॉन्ग टी भाइराल 50 लक्ष पर लोक देखी। तो से सॉन्ग पाई भी बहुत सारा ऑडियंस यूथ ऑडियंस आमर टाणी जाइए हॉल पर। तो चिरिंग चिरिंग सॉन्ग बहुत ही प्लस पॉइंट देती क्या कर्म मूवी को। चतुर्थ कारण टी हूँ ए मूवीर स्टोरी एमतीका स्टोरी आम ओडिया इंडस्ट्री के एमती सस्पेंस थ्रिलर मूवी के नाला जोटा कि अनुभव भाई पुणी कर। तो बहुत ही भल लगे ऑडियंस मान को फैमिली जो मैंने भी सब फैमिली ऑडियंस थे मूवी बहुत ही पसंद आसी। आउ पर्सनाली कह आमको भी बहुत भल लगी किंतु आमको देखिलु जिते तो लगिला जे ए मूवीटा को आम साउथ इंडस्ट्री को देखला बेला किंतु ओडिया इंडस्ट्री है नथिला। तो फर्स्ट टाइम हो सस्पेंस थ्रिलर फिल्म तो बहुत ही भल लगी से ऑडियंस मान को जो सस्पेंसटा प्रथम पूरा बांधि रखुची पूरा एंड जाए एंड जो सस्पेंसटा रिवील कर तो सेटा बहुत ही बढ़िया काम कर जो थे कि ऑडियंस मैंने पूरा आबाकाबा हो जाउछंती। तो से कहूँ ए मूवीर मेरुदंड हूँ यार सस्पेंस आवार स्टोरी। पंचम कारण हूँ ए मूवीर मेकर्स मानकर प्रमोशन ए मूवी को एत प्रमोशन करते बढ़िया भाव प्रमोशन कर बिलीव करें। दमन भी करता किंतु आंको बढ़िया नुह कर्म मूवी जी प्रमोशन होना तो प्रमोशन कर्मर फल ताके पाई जाइए। कारण मूवी एवं आप देखिपारे 5 कोटी पर कमे सारा। तो प्रमोशन जिते भल कर 2 गुण भल सी फल पाई जाइए। प्रमोशन बहुत भल कर कारण आप देखुए जितेक न्यूज वाला होगा कि जिते यूट्यूबर्स होगले जी भी ये मूवी से खराब कहना कहीं प्रमोशन से भाया बहुत मानने दशरा फसरा भी जाकि कहते आंक कथा शुणिक लोक मैंने सपोर्ट कर टाणी आसती। तो से कर्मर फल देखा देती कर्म मूवी आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानले देखिले जापारे जे कर्मर फल मिली कि ना। षष्ठ कारण हूँ आम ओडिया लोकंर भल पाइबा पुणी थर आम ओडिया लोक भल पाइबा आमर ओडिया फिल्म प्रति फेरी आसी। आम बिना तो किसी हो ना आम जी सपोर्ट करें कर्म मूवी को। तो से ओडिशा बाहर पड़ा आशा भितर एत सारा पैसा इनकम कर पाला। तो से सबू ओडिया लोक रिक्वेस्ट करुँची केवल कर्म मूवी नुहे कर्म मूवी पर जिते भी ओडिया इंडस्ट्री मूवी बाहर आपण मैंने सपोर्ट करूँ हॉल को देखा जातु आउ सी मूवी भी माने ओडिशा बाहर पड़ो आम ओडिशा किसी गौरव नहीं आसो। आम सत कहे जब आम ओडिया सिनेमा को भल पाई ना तो आम ओडिया सिनेमा भी आगू जीव मुझे ग्यारंटी देना कहूँ। सप्तम कारण हूँ मन्मय दे आउ सनोज भाई कहीं ये सब होती गोटे छोट परदार कलाकार
ଯିଏ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମନ୍ମୟ ଦେ ଯିଏ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ଆଉ ସନୋଜ ଭାଇ ଯିଏ ସିରିଏଲ୍ ଫିରିଏଲ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବାର ମୌକା ମିଳିଲା ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି ଯେ କ'ଣ ମନ୍ମୟ ଦେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଟ ମୁଭିରେ ଦେଖି ଆଇଛି ତାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆଇଛି ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସିଏ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ମିଳିଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଯେତିକି ଥିଲେ ସେ ସେତିକି ତାଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ପାଇଗଲେ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାରଣ ସେ ଛୋଟ କଳାକାର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତ ସେତିକି ବେଳେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଅଷ୍ଟମ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ମୁଭିର ଟ୍ରେଲର ଆଉ ଟିଜର ଯେଉଁ ଭାବରେ କଟ୍ କରିକିନା ତାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି କେଉଁ ମୁଭିର ବି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିର ବି ଟ୍ରେଲର ଏମିତି କରିନଥିଲେ ଯିଏ ବି ଟ୍ରେଲର ଦେଖିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଟାଣି ଆସିବ ହଲ୍ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକିନା ଏ ମୁଭିର ଟ୍ରେଲର ହିଁ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଅଛି ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କର ସେ ଆକ୍ଟିଂ ସେ ଯେଉଁ ବିଲୁଆ ଭଳିଆ ରଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ କଟ୍ କରିକି ଟ୍ରେଲରଟା ଆଉ ଟିଜରଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୁଭି ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରେଲର ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି କାହାଣୀ ଜଣାପଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଆକାର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିବ ଯେମିତି ଲୋକ ଟାଣି ହେଇକି ଆସିବେ ହଲ୍ ଆଡ଼କୁ ତ ନବମ କାରଣ ହେଉଛି ଏ ମୁଭିର ଗୁଡ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୁଭିକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ପଜିଟିଭ୍ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ରିଭ୍ୟୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଭି ବିଷୟରେ କିଏ ବି ଖରାପ କହିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ହିଁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆର ହାଇପ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା ତ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ତ ସେତେ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ବି ତ ଭଲ ଲାଗିନି ଖରାପ ଲାଗିଛି କହୁଛନ୍ତି ତ ଭଲ ହେଇଛି ମୁଭି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କାରଣ ଆପଣମାନେ ରାଗିବେ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର ମୁଭି ଆସିଲାନି ଦଶହରାରେ ବୋଲି ଏତେ ସାରା ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିଲା କି କର୍ମ ତା ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ଲସ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ କର୍ମ ମୁଭି ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ରଜରେ ଆସିଥିଲା ପାୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆସିଥିଲା କୁହୁଡ଼ି ପାୱାର ଏପଟେ 2 କୋଟି 2.5 କୋଟି କମେଇଲା ଏପଟେ କୁହୁଡ଼ି ବି କମେଇଲା କିନ୍ତୁ ପାୱାର ଆଗରେ କମ୍ କମେଇଲା ତ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କାହା ପାଇଁ କର୍ମ ମୁଭି ପାଇଁ ଯେ ତା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ମାନେ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଆସିଲାନି ଭିଲେନ୍ ଆସିଲା ତା ସାମ୍ନାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ତା ଫିଲ୍ମଟା ଏତେ ଚାଲିଲାନି ତ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଭିଲେନ୍ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ଫିଲ୍ମ ଆସିଲାନି ଏଇ ଦଶହରାରେ ତ ସେଇଟାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଉଠାଇଦେଲା କର୍ମ ଆଉ ଏବେ 6 କୋଟି 7 କୋଟି କମେଇ ସାରିଲାଣି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଗୋଟେ ହଲ୍ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ସବୁଆଡ଼େ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ତ ଅପେକ୍ଷା ଦମନଟା ବହୁତ କମ୍ ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଥିଲା ହିନ୍ଦୀରେ ତ ବୋଲା ପରେ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବେଳେ ଆଇନକ୍ସ ଫାଇନକ୍ସ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା ତ କର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଦମନଟା ବହୁତ କମ୍ ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯଦି ଆଉ କିଛି କାରଣ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବି ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ କିଛି କାରଣ ବି ରହୁଛି କର୍ମର ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହିଥିବି ତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଉ ହଁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି କିଛି ଯଦି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ମୋତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛି ନ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ତ ସେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ଯଦି ଭଲ ଭଲ ମୁଭି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ ରହିଲି।